प्रभु परमेश्वर नाम धन्यवाद हो जे से तांकरी जीवंत वाक्य बाइबल द्वारा मान को देइछंती। पुणी शेष समय घटना सबू से आम को हजार हजार वर्ष तले सबू जणाइछंती। पुणी वाक्य लेखा जाए जे शेष समय रे स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष, महामारी, भूमिकंप, पुणी स्थाने स्थाने युद्धर शब्द सुना जीव। आज ठीक सही परिप्रेक्षी आम मैंने रोचु। आज दिन में विशेषकर सारा पृथ्वी को महामारी आक्रमण करिछि। पुणी स्थाने स्थाने भूमिकंप एवं स्थाने स्थाने विभिन्न प्रकार आंतक मनुष्य को आक्रांत करुछि। एठर गोटे संकेत आम को मिलुछि जे प्रभुंकर आगमन सन्निकट। कारण आम माने जो प्रभुंकर सेवा करुछु से आमानकर निमंते मनुष्य रूप धारण कर जगत रे अवतीर्ण हेले। पुणी से 33 वर्ष 6 मास पर से स्वर्ग को गृहीत हेले। पुणी जीवा समय से यही कथा कहती जे से आमान को नेबा पाई से शीघ्र आसुअछंती। एणुकरी मोर प्रिय आमाने समस्ते प्रभुंकर आगमन अपेक्षा रोचु। एपरी समय आम किपरि तांकर आगमन पाई निजको प्रस्तुत करबा दरकार। आसतु आज ए संबंध रे किछि परमेश्वर वाक्य देखिबा। मोर सहित माथ्यू सुसमाचार तार 24 पर्व तार 42 पद को जीवा। माथ्यू सुसमाचार तार 24 पर्व तार 42 पद। अतएव जाग्रत थाओ, कारण तुममानकर प्रभु केउ दिन आसीबे ताहा तुम्भे माने जानो नाही। प्रभुंकर वाक्य इस स्थान रे स्पष्ट भाव रे कुए जे आमान को जाग्रत रहबा पाई। आम माने एपरी दिन रे किपरि जाग्रत हेबा। आज सारा पृथ्वी रो लोक माने कोरोना पाई गोटे प्रकार जाग्रत अछंती। किंतु एपरी समय रे आम माने प्रभुंकर आगमन पाई किपरि जाग्रत हेबा। ए संबंध रे परमेश्वर वाक्य विभिन्न स्थान विभिन्न प्रकार आमान को सचेतन हेबा विषय निकी लेखा जाए जे आमान किपरि जाग्रत हेबा। आमे जदि तार आग पर्व को जीवा अर्थात माथ्यू 25 पर्व को जीवा सेठारे निर्बुद्धि और सुबुद्धि दुई दल विषय निकी प्रभु किछि कहंती। और से स्थान स्पष्ट लेखा जाए जे सुबुद्धि मानकर निकट रे आ निर्बुद्धि मानकर निकट रे कोन थिला। से मान की प्रकार से माने बरंकर अपेक्षा रे थिले आ की प्रकार से माने सुसज्जित होइतिले। देखंतु निर्बुद्धि पाखरे आ सुबुद्धि पाखरे दीप थिला। निर्बुद्धि पाखरे आर सुबुद्धि निकट रे मध्य तेल थिला। किंतु आमे जदि से वाक्य पढ़बा तेबे सुबुद्धि मानकर निकट रे बहुत थिला। तांकर दीप रे जा थिला एक्स्ट्रा अन्य स्थान रे मध्य से माने तेल नै कि आसीथिले। पुणी से माने बरुंकर अपेक्षा रे थिले। तो आमे वाक्य रे पढिलु जे जाग्रत थाओ, सचेतन थाओ, कारण तुम मानकर प्रभु केउ दिन आसीबे ताहा तुमभे माने जानो ना। जदि आमे निरूपित कोनोसी गोटे समय, कोनोसी गोटे दिन, कोनोसी गोटे तारीख जदि जानि थांतु तेबे हुए तो आमे से दिन बहुत निजको सजाई के रखी थांतु। किंतु प्रभुंकर वाक्य प्रभु स्वयं निजे से कहंती केउ दिन केउ परिप्रेक्षी रे से आसीबे आमे जानिनु। तेनु करी हमर ए दैनिक दिन जीवन रे प्रतिदिन आमे जागृत रहबा आवश्यक। इथे आमे देखुछु जे तेल उभय पार्टी को थिला, दीप उभय पार्टी को थिला। आज आमे किछि समय आरो भेद को जानिबा। दीप कहले कोन
आमे जदि परमेश्वर वाक्य को जीवा जदि आमे गीत संहिता 119 रो तार 105 पद को जो देखबा तेबे से स्थान रे स्पष्ट लिखा जाए तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप। परमेश्वर वाक्य ही प्रदीप अटे, दीप अटे, लैंप अटे। आज निर्बुद्धि पाखरे भी परमेश्वर वाक्य अछि, सुबुद्धि मानक निकट रे मध्य परमेश्वर वाक्य अछि। निर्बुद्धि माने मध्य परमेश्वर वाक्य सुनुछंती, पढुछंती, पुणी सुबुद्धि माने मध्य परमेश्वर वाक्य को सुनुछंती, पुणी पढुछंती, किंतु निर्बुद्धि मानकर निकट रे एक्स्ट्रा किछि नै। से माने जो वाक्य पढुछंती से माने सेही स्थान रे ही सेटा हो बोली कोइ कि से माने पढाय आछंती, किंतु सुबुद्धि माने से माने प्रभुंकर वाक्य को शुणी कि घरे जाई कि मध्य से माने ताहा पालन करूछंती। तार अर्थ से माने एक्स्ट्रा परमेश्वर वाक्य को से माने घरे जाई कि पालन करूछंती। तेणु करी आमाने परमेश्वर वाक्य को केवल शुणी देले हेबो ना, परमेश्वर वाक्य को आमर जीवन रे आमाने मने रखबार भी निहाती दरकार। परमेश्वर वाक्य लिखा जाए लूक सुसमाचार तार 12 पर्व तार 35 पद बुझिबा। लूक सुसमाचार तार 12 पर्व तार 35 पद, तुम मानकर कोटी बंदा थाउ ओ प्रदीप जळु थाउ। तुम मानकर कोटी बंदा थाउ, कोटी माने सत्यर कोटी। अन्य शब्द रे हमर आंचलिक भाषा रे तुम मानकर अंटा भिड़ी थाउ, माने सत्य रे तुम मानकर अंटा भिड़ी थाउ, माने वाक्य रे तुमे मजबूत रहो, अर्थात विश्वास रे तुमे दृढ़ हो। पुणी तार तळे लेखा जायछि जे ओ प्रदीप जळु थाउ, माने प्रभुंकर आज्ञा को पालन करू थाउ। तो देखो तो इस स्थान रे स्पष्ट लेखा जायछि जे परमेश्वरंकर वाक्य को से जेपुर लेखाय सेपुरी जीवन जापन करिबा, एटा सत्य रूप कोटी रे निजको बांधिबा। पुणी तार तळे लेखा जायछि जे आमानकर प्रदीप जळु थाउ। यदि प्रदीप जळु थिबार अछि तेबे आमे किछि दिन पय प्रभुंकर आज्ञा पालन कले हेबो ना। जगत रे आमे जेते दिन पर्यंत रहिबु सेते दिन पर्यंत परमेश्वर वाक्य को आमे नियमित भावरे पालन करिबा आवश्यक। मोर सहित लूक सुसमाचार तार 12 पूर्व तार 45 रु आगु कोटिके जिबा। देखो तो से स्थान रे लेखा जायछि किंतु जदि प्रभुंकर आगमन जणे लोक जानि कि जदि से प्रस्तुत रहिबो नाही तेबे वाक्य लेखा जाए से बहुत प्रहार रे प्रहारित हेबो, ताकू बहुत दंड दिया जीवो। आज अनेक लोक माने प्रभुंकर वाक्य सुनुछंती किंतु निजको से माने सजाउ नाहंती बा जागृत हेउ नाहंती, जा फल रे से मानको पई आसंता दिन रे दंड अछि। किंतु 47 पद लेखा जाए जेउ दास अपना प्रभुंकर इच्छा जानी प्रस्तुत होई न थाए किंबा ताहांकर इच्छा अनुसार कार्य करि न थाए से बहुत प्रहार रे प्रहारित हेबो। प्रभुंकर कार्य ए जीवन रे कंटिन्यू हेबा दरकार। नियमित भाव रे प्रभुंकर कार्य आमानकर जीवन रे पूरा करबा को हेबो। प्रभुंकर कार्य करबा पय आमे सब बेले निज को तैयार रखबा दरकार। अन्य को सुसमाचार देबा पय, अन्य काकू आर्थिक सहाय्य करबा पय, अन्य काकू कौनसी ना कौनसी प्रकार उपकार करबा पय आम माने प्रस्तुत थिबा दरकार। सेटा से दीप रे तेल थिबा सदृश्य। खाली वाक्य सुनी मने रखिबा ही यथेष्ट नुहे, किंतु जणे को उपकार करबा निमंते नियमित भाव रे प्रत्येक समय रे आमान को निकट रे सेई समय थिबा दरकार, सेई इच्छा थिबा दरकार,
আর সেইপরি আমি অন্যকে সাহায্য করবা নিহাতি আবশ্যক। তেবে যাইকিনা আমি জানি পারবা যে আমার নিকটরে তেল ଅଛି, আমার নিকটরে তেল ଅଛି। আর যদি সেই তেল ଅଛି তেবে নিশ্চিত রূপরে ଆମେ ଜୀବନର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଜଳୁଥିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖା ପାଇଁ ଯିବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେପରି ଏଲିୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତମେ ସାରିପତର ବିଧବା ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଏଇଟା ଏଲିୟଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦକ ବିଷୟ ଥିଲା, କାରଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଜଣେ ବିଧବା ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ପୁଣି ସେ ବିଧବା କହୁଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ ନେଇ କହୁଛି ଯେ ମୋ ନିକଟରେ କେବଳ ମୁଠାଏ ଦାନା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ତାହା ଖାଇ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଲିୟଙ୍କର ଭୋକ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଲିୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତେଣୁ ଏଲିୟ ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମା ପୁଅର ପେଟକୁ ସେ କାଟି ତାଙ୍କର ଦାନାକୁ ସେ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଦେଖିଥିବୁ, ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଳ୍ପ ଦୀପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଥିଲା, ତା ଜଳିକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବରଙ୍କ ଆସିବା ଦିନ ସେମାନେ ତେଲ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ତେଲ ଗୋଟିଏ ଦାନାରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଗୋଟେ ମଝିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଝି ନିଜର ରୂପକୁ ମାରି ନ ଦିଏ, ନିଜକୁ ସେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କରି ନ ଦିଏ, ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ଦିଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ତେଲ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତେବେ ଯାଇକରି ଜଣକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା, ଜଣକୁ ଉପକାର କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ତଳେ ଉଲି ପାରବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ତୃତୀୟରେ ତାହା କଷ୍ଟ ଉଠାଇକି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆସ, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ଆମେ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ କହିପାରିବା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କି ମୁଁ ମୋର ବାକି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳିବା, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁର ନିମନ୍ତେ ଦିବସରେ ହେଉ କି ରାତ୍ରିରେ ହେଉ, ସଂକଟରେ ହେଉ କି ବିପଦରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ରେଡି ଥିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଇଲେ ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେବେ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚିରକାଳ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।